আসল সাঙ্গাম নেই বসো এই জয় 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 যা 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 এই সভাকে স্বাগত ভাষণ मानना हंसा कुमार त्रिपुरा महोदय तेबा थाइने था नारायण तामुंगे तिनी त्रिपुरा में था चेयरमैन अथवा चौधरी होगा जो भी हो गया चेयरमैन अथवा चौधरी ये नरु नाइट डिस्ट्रिक्ट वाते थाक्सो बनाने से प्रोग्राम खेलेमोन है आबहावा डॉक्टर लाइ से ये अब सर पूजा ने बुसका सर भाई आया खान साजी नौजा तो या भाग पिया करे फाइने ताकोक जना खाबे खोबे लम सको जी पिया करे फाइने जुने त्रिपुरा मता फाइने न खाबे खोबे लम सको प्रमोशन आयो लगतो angkai dekha songmani to sekarang rulen guri di hingai ang agi ka tipa mata tango to tipa mata tangani to o bising ku tuyo lau tipa mata tangkai longmanya ini longmanya ini marpati kai tipa mata tangkai longmanya kai bisik sarkar hatai kai anu panu ko hai ke meeting go kagas tomana go ani beri pindah sana kam eneng sunai lah आणि परिवार नसेल का आणि परिवार नसणार की कसं या असं मी गना मीटिंग दाग गई आणि हे केरिंग का आज काय आम टिपरा मोठे काम तांग फैनानी काय असं की ठाणे विधानसभा ये के आना है के असं की गना रिंग गई फ्लाइट हेड मारला आज काय दत चुंगसे आसा थी आसे चुंग टिपरा मोठा थांग गई चुंग नंग ना के आरो जारा चुंग लिंग फाइ ना दिला खाय दिल बरो मै दे all mangtong baik. Kayak ang pagkakot lagi. Ang aboni bagoy. Ang aboni bagoy ang ani soprotai ani Tripura motha goy sini tribal ni kusung prem kanani sini tribal kusa siklaya tinghiai ang aboni bagoy ang ani jaga ang konsinai goy abat rogoy एडिसी तो कुनो रां पैसा करे माहेके नंनो सुबिदा नौ खुग्रय माया बीजेपी लाई ताबो गभर्नमेन्ट तो को हापां 6 বছর काज दङ अबनि यागल नंग तिनि अब याकरतानि अरे एडिसी मोसा दाबे केबल को आंगाय जाति बाइतंगाय जाति बैचाना हिंगाय आंगाय समर्थन आं समर्थन दङ बस फेमिली आंगाय नंग तिनि जयनिं के कतिप्रा मथ आं 15 परे बाय बास बुटा टं 46 नों आगे बीजेपी ने बपर टं माने बबारजा टं ने आगे गो बीजेपी ने एंगा गटं आं माने मेंबर हिसाबै तो अच्छा निनि बुमखाय नों बपारा ने अंगय तिनि ते माहिति तिप्रा मथ जेनि खाय पटे mo parangka puno darwaja para gachini o parao kabang ma family no tomo omongkha rajdor village committee o village committee belakeno koto gai tini chini mo joining program o program bo phaima jaga chini MDC tako Khongso Kumar Tripura chini district president Ratish Tripura डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जगदीश देवरमाताय कबां मानसिनि सिनियर लिडार तिनि टोटाल बीजेपी मेनलि बीजेपी सीपीएम नो प्राय करिका मेनलि बीजेपी या कारै तिनि 15 फैमिली 15 परिवार बरक 36 भोटार तिनि त्रिपुरा मथाव बर जइन फैया बरक एक समय इलेक्शन सेकां विधानसभा सेकां त्रिपुरा मथाव तंगनि न किन्तु बरनो एमन भाबे थकक तंग थाका त्रिपुरा मथा तंखाय नकमांगलाक त्रिपुरा मथा तंखाय निनि को रेगानि को बातिल खाय रिजांनाय अमो हाय बकर सकर कक साय तलां थामन यागुलो बरकार थांका थामन परे किन्तु मुंसा मालिया शुधु मिছিল মিটিং এবং বড় বারবার লোকাল এমএলএ নো এলাকা ভিজিট খাইনে বাগে অনেকবার সাকা
o lamarang ni jobostha nung to tini nungnai nugui peke lamao busuk behal অবস্থা or busuk কোটি রাং থানায় busuk লাখ রাং থানায় বা ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনি বিজেপি আইপিএফ তিজুত সরকার অমহাই নিনি মানিকপুর তো yang last তোমার পারাঙ্গম পাই থাকো অল রুট নি রাজদর না রাজদর লাইছি গিরাচন্দ্র অল আমার তিনি বড় খাইমা কম খাই ওর তিনি স্কুল তো মাস্টার একটা সিনিয়র বিজু স্কুল মিনিমাম 10 জন টিচার নাঙ্গো আজ এখানে একজন ও একজন টিচার তাম হকে বিয়ে লুকাই দিউ শ্রামকা স্কুল পুরোপুরি অন্ধকার তো নিরিকা ভাই নাই শীতে जों बार माना खाय तातलांदे जोंनो रिक्रुटमेन्ट नि बतन सुजुग लिया केतालखाय बर मास्टार हलिया जोंनो एक समय तो स्टेट गभर्नमेन्ट तो माने दिनि रिखा गाबन बागै दिनि बरनो बेलाकेना खाका हामताय वेलकाम बरनो यापारो जारा फाइनारनो अमायकै बुसकांगो तैबो yang जों खामानि बिजेपि तंगलाखा म एलाकाओ पुरा বিজেপি এবং আইপিএফ তিনি বিজি বরং যে সামু হমু এমন নোংরা মিং দখা যার কারণে তিরু 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 বনিয়া মানে বনিলগিনি বড় খারি দङ সাতটা কেসা 49 সামনো তো এমএলএ বো দङ তাই হাপাঙ্গো বো গভর্নমেন্ট দङ কে বরংনি সে সরকার দङ তংমান জায়গা ও জায়গা লুকুর তামনি বাকি তিপ্রামা থানা হামজা ফাই তিপ্রামা থালা বসুক জরা কুসুক বেরামা কারাইতাম থানা লুকুর Diploma ta payment একটা হোপ বরং একটা না আশা আং তিনি লেখাপড়া পড়ি দङ না আন একটা আশা আং লেখাপড়া फोरोंबाय মানে পড়িবাय মানে প্রাং চাকরি মাননাय आं तिनी सामतांसाना आं खुब खायो आं तिनी हुक हका हुक सका हुक हाइकिनो तताइसा हुक को जावखा हे खाली वया कुइ तैसा माइके टांखा माइ टांगमान परे माइ राखा माइ अब माइ माना नाका तिप्रा मथाव बर फाइमान हिंका एकटा से बरं तिनी आदर्श तिप्रा मथानि बिसिंतिनो तिप्रा सार मात्र मथांजना अब सामने बिसिंति बुबा ग्रान्ति एवं केन्द्र सरकार तिनी बार वाइ दिल्लीओ रिंगि तंगमानि ও হাসাকাম নরক্ষতা খানাবাকে রাজ্যবাসী যে কোনো আঞ্চলিক দল ন কোনো নেতা ন দিল্লিও রিং ইতলাঙ্গই মরিখাই চাসানো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ওই মুতি কাহামকারি খাই মগে একমাত্র বুবাগ্রানো সিমসি সিংরিমা নুবলে আও আগি টিউজেস নেওয়ালা সমাজরণ ত্রিপুরা সরকার নেতৃত্বে আবু দাঙ্গা নাংনা নাখা থৈ কসকা রমজাকা সবজাকা বুথার জাকা নেতার যতন জেল দায়িত্ব জাকা আপ্রুভ রিংজাগিয়া উলো সেই ইন্দিরা গান্ধী প্রয়োজন মনে করে না ও ত্রিপুরা সানো একমাত্র টিউজেস নরম একাই ত্রিপুরাতে শান্তি তংলা তিনি ত্রিপুরানি একমাত্র ত্রিপুরা মথানো মারি অবন কারণ তিনি সরকার বাইতে বলে যে কোন সময় 13 জন বড় মনে খাই 2000 জিদি হইনে 33 জন 33 কুরিয়া 2018 থেকে 2023 জরা মোট 5 জন এমএলএ খাই ইয়াকারিখা অরবতাউক যায় মনবো খুব নাই তংখা যে কোনো সময় তিনি যদি 2024 লোকসভাও যদি কংগ্রেস ফাইথাং হাঙ্কায় অর কইতু করা বিজেপি হিসাব থাকেন আফরু সাব সরকারনি মন্ত্রী নাইবা সরকার চালানাইবা ত্রিপুরা মথা এবং ত্রিপুরা মথা আফরু ত্রিপুরা সানি বাগৈ বিনি থিনাংনি বাগৈ বজে কুসুম থাংজানান বাগৈ এডিশন ফানকরা খাইনি বাগৈ আফরু একমাত্র ত্রিপুরা মথা সিমিসি ওয়ান সমানাই তাই কোনো দল মাইয়া তাইকে যতন ফ্রড সুজা কম তাইকে जों साइमानो जतन थकाय